Paninin siya guys. Paninin siya. We're heading to the GPN Sundakan Mile 7. Ayan, makalimlim guys. Alam nyo guys, 2:30 na. Wala pa akong almusal, wala pa akong tanghalian. Para ako nagpasting na guys. Punta muna tayo doon kasi kahapon kasi nagpasaway yung aking sister-in-law. Ayun, busy talaga na busy kasi alam nyo kasi pag sa Muslim ay kaagad nililibing yan. Pagkatapos nilang pinapaliguan, ayan, libing. Ano muna sila, mag-prayer muna at pagkatapos ay pupunta na ng cemetery at ayun na, i-buried na siya doon pagkatapos at mag-prayer din sila. Ganun lang guys. Kaya nung pag-uwi ko sa bahay kahapon, late na din ang aming kahapon na. Wala din breakfast at wala din anong oras na kami nakapag-lunch. So late. Parang ngayon din, late din. Yan siguro parang practice na ako fasting guys. At kahapon pag-uwi ko sa bahay, dahil nagtambak yung aking labahan, naglalaba. Managalang ko. Yeah. Kasi goyang din. Naglalaba pa ako guys. Tapos, dahil medyo hindi magandang weather dito, umuulan, ayun, hindi pa nasampay yung kalahati lang yung ilabahan ko guys. Yung kalahati nasa washing machine pa. Wala akong kasing sampayan guys. Yan ang problema ko. So, ayan na. Chika-chika muna tayo ng konti. At dahil hindi nga tapos pa yung trabaho ko doon sa bahay guys, no? Ngayong araw naman ito ay syempre may lakad pa, may labas na naman kami. Yung labada ko sa washing machine, ganun pa, hindi ko pa rin nasampay. So ayan, samahan nyo po kami guys, pupunta tayo ng Mile 7. Manggalini pa dyan, ba't ini kan? Oh, smita-sosta ka. Tapi kecil pula, orang ibuan labasan. Dia punya urusan ini, tidak boleh juga dia terlampau guna-guna yang kan, yang orang-orang dalam. Apalagi dia ini ada anunya apa? Dia bekerja di Belanda orang gunakan kuasa dia. Gunakan turbo. Lepas sudah dari kebingungannya. Iya. Ya, Skyrul bilangnya main, tapi mikir dia selumung, dah jadi. Ay, apa yang ada sini? Terus memanjang. Oh, ini dari Filipina ini. Durian ini. Sayang guys, dito na tayo guys sa Mile 7 sa GPN. Registration ba guys, office.
pinaregister namin yung ano, yung death certificate ng aking ano, pati ng asawa ko kahapon na ano yan, pasawa. Dito ang ano nila, Wala kasi nila. registration office. Yan, dyan. Pag nagtatanong na. Ingat mami, siya ako na ano to. Bilang mami. Ay, apa hindi? O, tapat na takreta upan niya. Bagus na. O, untuk sa bukan. Kaki dan tangan. Kaki dan Sakit kaki dan tangan. kasi ampal. Kala dia. Jari sini ya. Keping sama ano. Kayak paling. Kasi biar saya dulu berjalan, jalan lang ako. Makan. Sama yang ano, makanan sa ano itong sama shekes, ano, itu sampai subuh. Sampai subuh dulu. Hanap ya tayo ng parking muna, guys. Hanap tayo ng parking. Hmm? Gitu ko nun dia. Na, may pila doon. No? Na, bato. Na. Ayan. Na, may ubo siya, guys. May ubo, masipon. Kasi kagabi, dinala namin sila ni Bibi Ara doon sa clinic. Eh, nagka-flu. Uso kasing flu dito, guys. Late ng car namin, guys. Sudah ninin kasi ano? O, tidur. Mana dia parking si Amin? Pero, ay, walang parking, guys. Sandali lang. Sayang siya kan? Sige lang. Kami, guys, malaki. Yan, galing na kami doon sa Bal 7. Sa registration office. Nabalik pa mamaya 4 p.m. Patapos. Ayun talaga si baby. Be. Be. Oh, be. Be, tingnan ba? Hanap kami ng ano, guys. Restaurant. Ay, dito na naman kami, guys, sa ano. Ayra, Ayra. Uy, kajap ba? Can be? Tunggu order. Ya. Tunggu order. Kalau aku pinjam juga aku dulu sekalian. Kejut aku. Lapar aku kemarin itu. Buatan mo, guys. Telepon si Kyrol dyan. Kenapa? Belum ba ito? Sabi ko, hindi ka lang kabut sa dyan. Kami ini, disuruh niya ka lang kabut sa amin.
Uy, mukha. Anda sa nagigit dia. Siapa show your teeth? Teeth. Where's your teeth? Nah, open your mouth. Ayan, ada teethnya sudah. Yee, congratulations ada teeth sabi. Ay, ketawa ka na dia. Ketawa ka na. Tapos na kami kumain, guys. Ayan. Yan. Yan, guys. Lawyer. Yan, guys. Ayan, pamangkin na asawa. Lawyer. Bunyi sudah kawin. Shining like a butterfly. Ya. Roti lah. Yan, durian merah din yan, guys. Dito kami sa Marcelo. Udang besar. Amin ka cuma beli tadi.